Nagsabaw ka lang kong guys. Mag-play na dito ka. Uy, na yung mga kulit dito. Bakit nakulit mo na yun? It's my face, pretty. Hello, Kiki, I'm vlogging. Are you vlogging? Yes. It's my face, pretty. Yes, you're pretty. Thank you. We have the same hair plan. Yeah, we have the same hair. Pero me, ako, kimuha ko minions, no? I think they're following us. Kini nagsunod sa tuwa. Si Cleona man na. Ha? Si Cleona. Cleona Light! Cleona Light, ali, be! Cleona Light, ali! Ba? Tanong ako sa mga kansada. Ako, biyak to kasunod-sunod sa imo. Sorry. Asaman ka. Aliki, asa ka? Follow me. Follow me, Kiki. Wait lang, Kiki, ha? Ay, sa mo sakay. Kabaya, uy. Dance, babe. Ayun sa, ako na butang bangko. How's Aki? Uy! Hello, a purple, my favorite. Kamiko. Ha? Kaya ko maning. Paluman ko. Adi ay? Natri, oh. Ay, naki, ay, sit down na diha. Yan, tagoy. Pagdalaki sa tindahan niya. Uy, nangulan. Kailangan ko payong. Wow, mali ka, oy. Payong, be. Magsa ko payong na ko. I covered you guys up. Wala yung payong. May payong. Wala yung payong. Nag-cover naman ka. Senior! Senior! Hello, Jodoging naman. Uy, dalog naman kay Pusil. Dalog na kay Pusil. That's not me. It's someone me. I don't know. Yona. Bad hair. Sana. Sana. But I don't know how to plan hair. It's Sana. But I thought you have a house. Sana.